Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal de YouTube para continuar las aventuras y desventuras de nuestro querido RoboCop, Alex Murphy, protagonista de este RoboCop Rogue City. Antes de comenzar, de seguir la misión, pues por supuesto pediros que por favor, si os gusta el contenido, si disfrutáis lo que hacemos, un apoyo en forma de like, un comentario, una suscripción, os lo agradecería muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias a todos los que gastáis un segundito en apoyar el canal y por supuesto espero que paséis un buen rato. ¿De acuerdo? Evaluación obligatoria. Coge la placa base. De acuerdo. La identidad del tipo nuevo de la ciudad ya se ha esclarecido. Se llama Wendell Antonowski, hermano del difunto Emil Antonowski, uno de los delincuentes culpables de tu muerte. Sin embargo, Wendell desapareció tras herir al agente Lewis y matar a Shoot. A pesar de haber sido relevado el caso, trata de encontrar pruebas relativas a Wendell para avanzar con la investigación. Coger la placa base. Esto de la placa base es algo que estamos... Sí, creo que esto va a ser para mejorar nuestro arma, I know ¿puede that ser? OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Exacto, vale, sí, es una forma de mejorar. Inserta el chip en una ranura vacía de tu placa base. Los chips tienen diferentes tipos de conexiones y niveles de mejora. Úsalos para alimentar otras áreas del sistema y actualizar tu Auto 9. Evita los componentes reductores rojos que rebajan las estadísticas del arma. Cada placa tiene una especialización, diseño y ventajas. No puedes haber activada más de una placa base. Vale, o sea que este es el comienzo. Y esto sería... daño de arma. Equipa la placa de circuito base. Vale. De momento voy a dejarlo así. Be on the lookout. There's OCP tech in everything. A ver, está muy bien, pero es cierto que la parte, al menos de momento, por ejemplo, puedo subir mucho el daño, pero es cierto que la connotación negativa, la parte negativa es súper amplia. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale, ya despacho del sargento Harry. Pero bueno, ahora por ejemplo tenemos un 19% más de daño, aunque sí tenemos un 5% en el resto. Es sobre Luis. Recupérate, Luis. Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. Me gustaría firmar la tarjeta. I would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Vale. Recupérate, Luis. Seguimos. No coinciden. Vale, tenemos que encontrar aquí al colega. Bueno, que este está aquí en estado... Pero una sobada que se está metiendo este, tío. No coincide. ¿Es este? Coincide. ¿Qué le pasa? Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much. Just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Vale, tenemos que buscar a... Tenemos que buscar a Kurtz, que está... I am looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. ¿Para quién? Agente Kurtz. My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated.
I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Taquilla. Estará abierta. Taquilla. Taquilla. Aquí. Puede ser. Camaradas azul. Ramírez, te he dejado el informe de la taquilla con todos los agujeros de lava y cosidas. Ni nada, pero si vuelves a oírte llamarme abuelita tejedora, vas a ir a la patrulla en bragas. Ok. Está... ¿Aquí? No. ¿Esta sección de aquí? No. Tiene que estar por aquí. ¿Es esta? Es esta. Ah, que está aquí arriba. Estupendo. Dale al gente curso toalla. Vale, es que pensé que nos iba a marcar la taquilla, ¿sabes? Just give me a minute. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't. Parece que está todo el mundo como muy afectado Be a por good lo guy de and get Luis, it to her, ¿sabes? okay? She's at the range. En la She'll galería yell del at me tío. if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Está todo el mundo como muy afectado por lo de Luis. Consigue la firma del agente O'Neill. Tenemos que bajar hacia aquí. Hombre, supongo que Luis pues es un... Es alguien muy querida, ¿no? En el cuerpo. Piece of shit. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. Vale. A ver la galería de tiro. Conseguir al menos 15 puntos. I guess you don't have any problems with it. Hombre, yo diría que no hay problema. Yo creo que va muy bien. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah. I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but Están my todos hands hechos are polvo, tío. shaking thinking about Lewis. Officer, It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. it is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Vale, sigamos al último en el garaje. Bueno, tú, la gente a tope de tiroteos. Evaluación obligatoria. Vale, recupérate, Luis. Conseguir la firma del sargento Reed. Murphy, do you have a minute? Hablemos con Reed. Con el I sargento. noticed you running around the precinct.
I am collecting signatures on a get-well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. Joder, es igual, I tío, qué ride pasada. everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. Maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Objetivo completado. Recupérate, Luis. Perfecto. Bien. Están chulas secundarias, quiero decir, porque, a ver, tampoco son secundarias en plan ahí muy largas o muy, ¿sabes? Son cositas así sencillas, son cositas que... Y además que están chulas, ¿entendéis lo que os quiero decir? Además están chulas. Es decir, molan, porque tiene un contexto, ¿sabéis? Pero... Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one, too. Police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Qué feo. Or die. RoboCop. I'm a big fan. That's great, because you'll be spending a lot of time. Va a ser nuestro nuevo compañero. Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Los deja fuera. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. Nos está dejando fuera, literalmente. It's Ulysses, sir. Hey. Ir a la sala de registros. Pues nada, nos toca curro de oficina, amigos. Nada muy agradable y nada que sea para nuestro nivel, Hi, obviamente. Murphy. Sinceramente. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Vale, funcionamiento random del Just remember servidor. to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him.
Encontrar los archivos del caso. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Alias, mantenimiento, servicio no disponible. Huella de voz. Vale. Pues vamos a hacer esto. Bien, escaneando. Working perfectly. Funciona a la perfección. ¿Esta? Good as new. Como nuevo. ¿Este? Perfect working condition. ¿Y este de aquí? I am detecting a malfunction. Fallo detectado. Doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. Busca informes de Wendell Antonowski. A ver, alias. Huellas dactilares. Huella de voz. Iris. Sexo. Poquito. Vale, mover hacia expediente de caso. Vale, departamento de policía de Detroit. Base de datos de historiales. Buscar. He's never been Antonowski. charged? Well, that's hard to believe. Sin There's a resultados. neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. 29 archivos de casos. Briggs. Archivo del caso 29. Briggs. Officer Briggs. Briggs? Antonowski. Bandas That de must be the Detroit. last lead that he checked Ubicaciones. before going Fábrica de missing. acero. So his case led him to the Street Vultures territory? Sí. Total. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Vámonos. Fantástico. Irte de la comisaría. Nos vamos. We need to be on guard. Vamos a coger el vehículo y nos piramos de aquí. Vale, parece que hay que ir a una acería. Sí. Ah, RoboCop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. No, nos llevamos demasiado ya. Despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. Ah, es Alright, can't let you lo que go. nos dio Luis. Is there some sort of a command for that? RoboCop, off. RoboCop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. RoboCop? RoboCop? Don't do this to me. Not on my first day. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The Street Vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. I'm
Vale, nueva zona, nuevos enemigos. Una nueva banda. Nos vamos a la zona de la acería. Joder, recuerda muchísimo a la... Joder, qué bien recreado está, tío. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. Vale, cartera robada, ¿qué I have a cositas? large supply of bullets. Territorio de Street Vultures. Muy grande, RoboCop. Tengo un montón de balas. Bueno, literalmente infinitas, si no me equivoco. O sea que... Vale. Contenedor de ACP. Omniconector más 11. Joder, qué bien se ve, tío, de verdad, Qué bien se ve, tío. Además, sin ningún tipo de problema, ni historia rara, ni problemas de rendimiento, ni... Joder, cómo me alegro de que haya salido el juego tan bien, tío, la verdad. Área de investigación. Vale. Encontrar al agente Briggs. A ver, Briggs, ¿dónde andas? Un documento. Dice, me he enterado de que a alguien no le ha hecho gracia que yo he ordenado destruir el New que le arrebatamos a esos despreciables Storeheads. Los Street Vultures no nos drogamos, ni vendemos esa mierda. Tenemos nuestras reglas y queremos levantar nuestro imperio y debemos seguirlas. ¿A quién le supone un problema? Pues que me lo diga, porque me encantaría arrancarle la lengua a que quiera que cuestione mis órdenes. Spike. Spike parece que es un tío bastante peligroso. Bastante violento. Abandoned squad car sighted. It could belong to Officer Briggs. I can't report it based on your assumption. Escaneando. I'm already in enough trouble. A ver... parece que... OCP tracking device torn out. Vale, entiendo. Rastreador OCP desactivado. Sangre. There is blood on the seat. Víctima desconocida. Víctima desconocida. El ordenador. Balas. Bueno, agujeros de bala, mejor dicho. Bullet holes in the bodywork. Agujeros de bala hechos con munición calibre 50. Calibre 50, casi nada, amigos. Joder. I am going to follow the blood trail leading from the car. I know you really want to find Briggs, but the trail might as well belong to any of those bikers. I'm urging you to discontinue this search. Ulises, no seas pesado, mi rey. Vale, seguir el rastro de sangre. Vale, hay sangre por ahí. ¿Y qué ocurre en el piso de arriba? ¿Habrá algo por aquí interesante? Bueno, parece que podemos ir por aquí a algún sitio. Aquí supongo que habrá más joyería, cartera. Muy bien, un montón de puntos. Un vehículo. Aquí hay sangre. Vale, una furgoneta. Más sangre. Documento de identidad falso, si no me equivoco. Vale, por ahí hay tema. Aquí hay unas... Sí, planta superior, que creo que es... Vale, un bolso. Y creo que de allí venimos... Sí, entiendo. Esto no podemos abrirlo. ¿Y por aquí? ¿Algo interesante? Muy rápido, muy móvil, atacar desde direcciones diferentes. Cuidado, vamos a cogerla.
nos saltan. Vamos a coger micro. Sigue la sangre por aquí. Oh, mola la música, tío. Mira, ahí hay un cajón de la OCP. Vale, conector final más 10. Otro vehículo. Joyería robada. Una carga. He activado sin querer. Vale, he activado sin querer el... Sí, bueno, es una de las habilidades de RoboCop. El escudo, es una especie de escudo. Lo que pasa es que comparte botón con la cura. La cura tienes que dejar el botón B apretado y con el otro solamente el pequeño toque. Vale, voy a llevarlo activo por si acaso. Look out! It's RoboCop! Oh, ok. O sea que viene un tipo... Ah, llega nueva... No sabe, tío. Joyería robada. Get cover! Está ahí detrás. Un puntito y subimos de nivel. Hola, chicos. ¿Algo por aquí? Creo que no. Escopeta, bueno, no sé, por definición no suelo ser muy... No suelo ser... Venga, vamos a coger una carga. Chaval, qué puñetera locura. Qué puñetera locura. Ya sabéis que ahora, después de toquetear el tema de nuestro arma, tenemos la opción de que, bueno, nuestra arma se vuelve automática. Vale, bolso robado. ¿Esto es un rollo fal? Sí, eso parece. Parece como una especie de fal. Creo que puedo activar esto. Vamos a coger esto. Documentos incriminadores. Y para adentro. Voy a activar. Ok. Este parece que... I am perfil looking for bajo. a police officer. Hey, I don't know anything. I'm just an accountant. He was brought here. There is always so much happening around here. I tend to focus on my work.
I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill. ¿Y lo dejamos ir? No. Ah. Lo arrestamos. Se queda aquí arrestado. Until I return. Lo dejamos aquí arrestado. No problem. If anyone finds me cuffed up here, I will look as tough as the others. Vale, pues seguimos hacia allá. Investigar el despacho del almacén, que está por... Ahí está, Ulises. Negative. A wounded officer, perhaps Briggs, was moved to another location. I have a thug's testimony, proceeding to the enemy command center. How can you be sure that he's not leading you into a lion's den? I am hoping for it. You're hopeless. Eres un palizas, Ulises, de verdad, que yo entiendo que es tu trabajo. Bueno, o por lo menos es lo que te han apechugado, ¿no? El hecho de que, bueno, de que tienes que cuidar un poco de RoboCop, pero es un poco lo que te ha tocado, pero... ¿Qué fan me he hecho de la ametralladora, Es que es maravillosa, tío. Es una puñetera maravilla de arma. Vamos a poner automático. Hay un par más por aquí. Se levanta que da gusto, Granadero, especialista en explosivos, dispara granadas, como su nombre indica, obviamente. Es que si te pilla cerca, cuidado, Menuda destrozada que te pega el colega. No hay forma de subir ahí arriba, creo. No puedo. Pero vamos a ver. Venga, vamos a meter, anda. Vamos a meter un puntito aquí a... Venga, vamos a meter aquí. Vitalidad, escaneado, psicología, combate... Vamos a meter ahí, venga. Vamos a ver. Oye, ni tan mal, La verdad es que está chulo, os digo, La verdad es que está muy chulo. Además están como repartidos por todos los mapeados por donde hemos hecho, que ya sabéis que son como naves industriales, zonas así todo muy... talleres... Emisor. Con el tiempo pide refuerzos. Ahorita se retira para ponerse a salvo. Entiendo. O sea que tenemos que acabar con él. Vamos a quitar. Sí es cierto que refuerzos. Está hacia atrás.
see me? Good. Viene más gente. Vale. Joder, qué duros están. Vueltas que nos está dando el colega y tiene que venir otro aquí. Buenísima. Hombre, no vamos a gastar esto aquí porque no sé si nos servirá para más adelante. No veo mucho más. Vale, entonces el tipo solamente manda refuerzos una sola vez, ¿puede ser? Como hablar con una radio, o sea que supongo que será ese tipo. Vamos a hacer esto. Voy a abrir el contenedor. Joder, la banda sonora es la leche, os digo, tío. Es tremendo como se escucha, tío. Se escucha estupendamente, tío. Vale, dice que quienes critican al alcalde Cursal dicen irónicamente que es sin duda ambicioso. No solo participar en el devenir ruinoso de Detroit, pero es que ahora quiere destruir una ciudad que ni siquiera ha construido aún. Hablamos de Delta City, el proyecto de OCP ha convertido en su basic, la llamada ciudad del futuro, en la que la pobreza y la violencia supuestamente no existen. Pero a la mejor corporación le está costando ejecutar su ambicioso plan y el alcalde Curzan es uno de los mayores obstáculos. Sin embargo, las inminentes elecciones podrían cambiar drásticamente la situación. Si las autoridades locales fueran más favorables, las obras de Delta City ya podrían haber comenzado. ¿Cuáles son los objetivos de Curzan? ¿Que es Delta City realmente el futuro de Detroit? Más información en la página 4. Imágenes, pruebas criminal. Carga. Aquí no veo gran cosa. Sigamos. Vale, tiraco que te comiste, mierda. ¿Qué me está disparando? Me está disparando alguien de atrás. ¿Quién? No lo sé. Mira. Hay alguien aquí. Creo que está por ahí. Ha subido. Lo miraba en el radar, lo estaba viendo en el radar. También lo puedes acoger, que bueno, hace que, hombre, le quite un poco de rollo, la verdad. Porque cuando se te acerca mucho, lo puedes coger. Y no lo digo como algo malo, pero hombre, molaría que te pudiera dar un poco más de caña. Lo puedes coger al que te acerca con la maza, entonces como que pierde un poco de rollo. Investiga el despacho del almacén. Ahora viene un poco de zona de investigación. Estamos teniendo problemas otra vez. El bueno de Robo tiene problemas, amigos. Sí.
Está un poco... Yo creo que es el Windows o algo así, ¿eh? Bolso, cartera... Aquí hay... Sí, es justamente... Claro, obviamente. Aquí hay otro cajón. Cargas de recuperación al máximo. Chip de localización del arma. Error. Ya. Está reviviendo cuando le atacaron a él, ¿sabes? Justamente. Es lo que está reviviendo el bueno de Alex. El bueno de Murphy está reviviendo cuando sufrió el ataque, su ataque, que le convirtieron, lógicamente... Vale, ¿otra mejora? ¿Puedo hacerlo...? Cambiar placa. A ver, ¿puedo seleccionar esta? Vale. Este aquí. Vale, fantástico. De momento... Y este... No. De momento puedo dejarlo así. Vale. I knocked his fucking tooth out. Well, cop, now we know you won't be leaving here in one piece. You won't either. Hey, you're spoiling my mood again. I don't like it when cops wander around. Cops mean trouble, and trouble upsets me. So really, this is your fault. Do whatever you want. But soon the cops will... No cop of any kind is going to show up here anymore. The police officially won't be responding to any calls from this area. Does this mean we have a deal? As long as you can work quietly. We're vultures. You need carrion. We're up to the job, no worries. And as for your toy... Would you like to join us? A fine offer, sealing our contract in blood, but I prefer cleaner games. How about instead we do some hunting? Could add a bit of cheer, spice things up a bit. And I know just the right place for it. How does it feel knowing we're gonna take you to the quarry and shoot your ass to pieces? And the police ain't gonna do shit about it. I bet it really pisses him off. Vale. Seguir el rastro del agente Briggs. Ya sabemos exactamente dónde está, lógicamente. Your readings are off the charts. What happened? I found a tape of Briggs being tortured. Their boss Spike was in on it, together with Wendell Antonowski. Did you say he was tortured? Yes, surrounded, with no way out and no backup. That sounds so messed up. They used him as prey. They mentioned a quarry. Did you say quarry? Okay, let me have a look. Yeah, I see it. It's just north of your position. On my way.
RoboCop, I really hope you find him. Vale, parece que Ulises se une al equipo y nos está echando una mano. Eso está muy bien. Pues amigos, amigas, ¿qué os parece si dejamos aquí el capítulo de hoy de este RoboCop Rogue City? Súper emocionante, súper divertido y realmente, pues nada, realmente un auténtico disparo a la nostalgia con este pedazo de personaje que es RoboCop. Os invito a continuar la serie aquí en el canal y por supuesto espero que hayáis pasado un buen rato. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Cuidaos. Chao.